अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। इसम किसी चीज़ का नाम होता है और अलिफ लाम से शुरू होता है या तनवीन पर ख़त्ता है। फ़ेल वो अलिफ लाम से शुरू भी नहीं होता और तनवीन पर ख़त्म भी नहीं होता। ऐसे हरूफ जो है वो फ़ेल होते हैं। और आज हम हरूफ पढ़ेंगे। हरूफ क्या है? हरूफ फ़िक्रा मुकम्मल करने में मदद देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट के तमाम तलबा इकराम क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है जी। आज जैसा कि मालूम है हम आज क्लास पढ़ेंगे अरबी ग्रामर कोर्स की। तो अरबी ग्रामर कोर्स में हमने सबसे पहले जो है वो इसम पढ़ा था, उसके बाद हमने फ़ेल पढ़ा था और तीसरे नंबर पर हम हरूफ पढ़ेंगे। इसम किसी चीज़ का नाम होता है और अलिफ लाम से शुरू होता है या तनवीन पर ख़त्ता है। फ़ेल वो अलिफ लाम से शुरू भी नहीं होता और तनवीन पर ख़त्म भी नहीं होता। ऐसे हरूफ जो है वो फ़ेल होते हैं। और आज हम हरूफ पढ़ेंगे कि हरूफ क्यों पढ़े जाते हैं, उसकी क्या वजह है। तो आइए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो तुलबाई कराम हमें एक बात समझ आई यहाँ पर, जो मैं बार बार कह रहा था, मैं उसे दोबारा रिपीट करता हूँ। इसम के अंदर जो होता है सबसे पहले जाती है निशानी। देखें इसम की अलिफ लाम से शुरू होगा या फिर तनवीन पे ख़त्म होगा। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अच्छा जी, और फ़ेल में क्या है? फ़ेल ऐसे हरूफ होते हैं जो ना तो अलिफ लाम से शुरू होते हैं और ना ही तनवीन पे ख़त्म होते हैं। हरूफ क्या है? हरूफ फ़िक्रा मुकम्मल करने में मदद देते हैं। तो मैं चंद एक हरूफ आपको लिखवाता हूँ जो कुरान मजीद में अक्सरियत आते हैं। अगर वो हम अपने पास लिख लें, महफूज कर लें और अपने दिमागों में बिठा लें तो बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि हम आज हरूफ का सबक पढ़ रहे हैं। तो हरूफ जो है वो खुद कोई चीज़ इतना ख़ास नहीं होता। जो ना तो अलिफ लाम से शुरू होते हैं और ना ही तनवीन पे ख़त्म होते हैं। हरूफ क्या है? हरूफ फ़िक्रा मुकम्मल करने में मदद देते हैं। तो मैं चंद एक हरूफ आपको लिखवाता हूँ जो कुरान मजीद में अक्सरियत आते हैं। अगर वो हम अपने पास लिख लें, महफूज कर लें और अपने दिमागों में बिठा लें तो बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि हम आज हरूफ का सबक पढ़ रहे हैं। तो हरूफ जो है वो खुद कोई चीज़ इतना ख़ास नहीं होता। आज हम बात करते हैं सबसे पहले हरूफ। ठीक है, हरूफ हमने इसम भी पढ़ा है, फ़ेल भी पढ़ा है। आज हम बात करते हैं हरूफ की। तो हरूफ जो है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हरूफ से कोई चीज़ जो है वो मुकम्मल होता है, वो हरूफ की वजह से होता है। लेकिन हरूफ खुद जो है वो उस हरूफ का कोई मायने नहीं बनता। मिसाल के तौर पर अब मैं लिखता हूँ से। अब ये से क्या है? कुछ भी नहीं। आप कहेंगे ये एक हरूफ है। अगर मैं इसे कहता हूँ कि आबिद से मैं मिला,
تو ہم کہیں گے کہ یہ جو حروف ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر دوسری چیزوں کے معنی کو مکمل کرتا ہے۔ حروف فقرہ مکمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر سے ہوگا، یہاں سے ہم سے کو مٹا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ عابد میں ملا، تو فقرہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم ادھر لگائیں گے سے تو پھر کیا ہوگا؟ عابد سے میں ملا، تو فقرہ مکمل ہو جائے گا۔ بس یہی سمجھ لے آسان لفظوں میں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، تو یہ سمجھ لے کہ حروف فقرہ مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیا لکھیں گے؟ حروف فقرہ مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کیا ملا ہمیں جواب؟ حروف فقرہ مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ بیسیکلی حروف جو ہے وہ فقرہ مکمل ہیں، ٹھیک ہے؟ جی مثال کے طور پر اگر اب ہم عربی میں کرتے ہیں اس کا ایگزامپل، تو میں کہوں گا ذہب مسجد، ٹھیک ہے؟ ذہب مسجد، کیا مطلب؟ گیا مسجد، گیا مسجد۔ اب یہ فقرہ مکمل نہیں ہو رہا۔ اگر اس فقرے کو مکمل کرنا ہے تو ہم حروف لے کر آئیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا حروف خالی جگہ پر لگائیں گے جس سے فقرہ مکمل ہو جائے۔ اب ذہب مسجد، گیا مسجد، تو کوئی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کو فقرے کو مکمل کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذہب الی مسجد، وہ گیا مسجد کی طرف، جی وہ گیا مسجد کی طرف، ٹھیک ہے؟ سمجھنے کی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے اسم پڑھا، آسان تعریف میں نے آپ کو سمجھانیاں آسان سی بتا دی، فعل میں نے پڑھایا، 2 آسان سی نشانیاں بتا دی۔ حروف آپ پڑھ رہے ہیں تو حروف میں بھی آسان سی بات ہے، یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ حروف جو ہے وہ ہمیشہ فقرہ مکمل کرتے ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی کام ہوتا، صرف وہ کیا کرتے ہیں؟ فقرہ مکمل کرتے ہیں۔ تو اب میں جو ہے چند ایک حروف لکھوں گا، انہیں میں مٹا دیتا ہوں، تو چند ایک حروف لکھوں گا، ان تمام حروف کو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے۔ چلیں جی، تو اب میں چند ایک حروف لکھواتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر آئیں گے، آپ نے ان کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
محفوظ کرنا ہے، صرف لکھ کے نہیں بلکہ اپنے دماغوں میں بھی اس کو محفوظ کرنا ہے بھائی۔ یہ میں نے چارٹ بنا دیا آپ کے لیے تاکہ آسانی ہو۔ سب سے پہلے میں لکھتا ہوں من۔ من کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اکثریت اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے زیادہ تر، وہ ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا من، میم زبر نون، من۔ من کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، یہ حروف ہیں۔ اچھا جی، الہ کیا ہے؟ الہ، اس کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ پھر آ گیا اگلا اعلی۔ اعلی کا مطلب ہوتا ہے یا پھر پر، ٹھیک ہے۔ اعلی کے دو مطلب اکثر کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے میں۔ اس کے بعد ہوتا ہے انا، اس کا یقیناً یا پھر بے شک، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ واو۔ واو کو مطلب ہوتا ہے اور۔ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ من کا مطلب کو جب بھی قرآن مجید میں آئے گا تو ترجمہ ہوگا سے، من جو، طرف، اعلی اوپر یا پر، فی میں، انا یقیناً یا بے شک، واو اور۔ اچھا جی، کچھ اور بھی لکھوا دیتا ہوں میں۔ اچھا جی، یہ ہمارا اور چارٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اگلے حروف ہیں قرآن مجید میں اگر آتا ہے لا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آتا ہے ما، اس کا مطلب ہوتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے جو۔ اچھا جی، حتی، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک۔ اس کے بعد حل، حل کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا؟ اذا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب۔ دیکھ لیں، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، فقرہ مکمل کرتے ہیں۔ وہ اکیلے ہوں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی حروف کی۔ اب مثال کے طور پر تو سے کیا بن سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب یہ کسی فقرے میں جا کے پٹ ہوگا تو فقرے کو اہمیت ضرور دے گا۔
اب یہ جو ہے من جو اکیلا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جب یہ کسی فکرے کے اندر پٹ ہوگا تو پھر جا کے یہ بہت زیادہ ویلیو دے گا. حروف ہم کہتے ہیں کہ وہ خود تو کچھ نہیں ہوتے بظاہر، لیکن دوسرے کو بڑی ویلیو دیتے ہیں، دوسرے فکروں کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. دوسرے فکرے ان کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں، یہ خود کچھ نہیں ہوتے لیکن دوسروں کو مکمل کرتے ہیں. تو حروف فکرہ مکمل کرنے میں مدد دیتے